थांनाय 11 सालमारिआव बिश्रामगंज आमसिया कंग्रेस बिजे बदल बिशिंग चप्रलाइबा वक खरक बा कंग्रेस बदली आदो रमजाकनि ताबो खरकनो बिशालगढ़ आलंगो चपजा ब्रगनि बिशिंग खरक तंगमनि अमरपुर रांखां आमसिनि बितुता तासालो प्रदेश कंग्रेसनि कास्को बिरोचि चिन्हा खबै गोमती हांकर कंग्रेसनि कास्को ते अमरपुर ब्र कंग्रेसनि आदंग्रक बितुसाहानि नुखंगो थांगै गाहाम हामया जेरि नायखा यागलो कक तंगथुनि बिस्कंगो कंग्रेसनि कास्को तामसाका खनायनायदि যুব নেতা একজন বিট্টু মিথ্যা মামলায় বিশালগড় জেলে আছে। তার মা বাবার সাথে দেখা করতে এসেছি আমরা, যে তাদের পাশে আমরা আছি জানানোর জন্য, এবং জামিন হয়ে যাবে চেষ্টা করছি, যেহেতু মিথ্যা মামলা কেস থাকবে না, সাময়িক হ্যারাসমেন্ট এটা বিজেপি এইসব করেই যাচ্ছে, এবং মানুষ সে কাছে আমরা এই খবরটা পৌঁছাচ্ছি।